Good day guys. So today I will demonstrate a web-based notification system using messaging and event streaming technologies. Especially we use RabbitMQ as the message broker and Apache Kafka as the event streaming platform. In this system, ang producer ang mag-send og message to RabbitMQ, tapos ang RabbitMQ temporarily stores the message in a queue. Then a bridge application forwards the message to Kafka. So before na to i-run, make sure na naka-open na ang mga servers, which is mo na siya. Duha na siya kabuok for dapat naka-open eh. So atong una i-run is ang Rabbit to Kafka bridge. So mo na siya ang code. So pag run na to, so natin makita na waiting for message from RabbitMQ. So nakarun na siya, okay na siya. So ang next na to i-run is ang Kafka consumer app.java. So after run, natin makita na waiting for messages from Kafka. So lastly, ato ang i-run is ang rabbit producer.java. So running. So success na siya. Nasa makita na sent message from RabbitMQ. So sa natin makita na notification message from RabbitMQ mo na siya sa Kafka consumer app. So sa Rabbit to Kafka bridge, makita ka na ang receive at same time ang send, which is ang receive is message from RabbitMQ and send to Kafka message from RabbitMQ. So mura na siya.